नमस्कार ओडिशा। आज मे 25 तारिख सोमवार। चलतु आज दिन टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा मात्र 10 मिनिट। ता पूर्व जदि आपण माने भिडियो गोटे गोटे लाइक करना तो लाइक कर दियो। प्रथम खबर, आहुरी 5 दिन जळिबो ओडिशा। आहुरी 5 दिन पश्चिम जळिबो। गरम और गुळुगुळी रे असह्य हेबो उपकूल ओडिशा। पूरा राज्य गरम और गुळुगुळी रे आउटपाउट होइथुवा बेले आसंता 27 तारिख पर्यंत ग्रीष्म प्रवाह स्थिति लागि रहिबो। पश्चिम ओडिशा रे पारद उपरमुहा होइथिबारु ताती कमु नाही। झारसुगुडा रे पारद 45.2 डिग्री छुइथिबा बेले संबलपुर, हीराकुद, टिटलागढ़ एवं बौद्धरे सर्वाधिक तापमात्रा 45 डिग्री लेखाएं रही। परवर्ती खबर, एल लिनो रूपरे माड़ी आसुची प्रलय। बिगड़ी गला मौसुमी प्रभाव। जुलाई अगस्ट रे हेबनी वर्षा। शीत हजिजिबो, बिगड़ी जिवो मौसुमी प्रभाव। अनियमितता हबो वर्षा। सबुठारु गंभीर प्रभाव पड़िबो जुलाई अगस्ट मासरे। एही समय रे वर्षार परिमाण कमी जाई पारे। एमिति स्थिति आसिले चाष उपरे साधिबो दाउ। नुआ बेउषण बेलको मौसुमी वर्षा नियंटिया होई पारे। मौसुमी ऋतुरे भी अस्वाभाविक भावे तापमात्रा वृद्धि घटिबो। शीत हजिजिबो, शीतरु भी ततला रही पारे। संभाव्य सुपर एल लिनो स्थितिर एभली सांघातिक प्रभाव पड़िपारे ओडिशा रे। एभली आशंका करिसेंती कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक। से कहिसेंती एबेठारु किछि स्पष्ट कुहा जाई परिबो नाही। जून बेलकु चित्र अधिक स्पष्ट होई पारे। परवर्ती खबर, साधारण लोकंकु मिलिला आश्वस्ति। 6 टंका कमिला पेट्रोल। डीजेल भी एते टंका हैला सस्ता। गोटिए पटे भारतर पेट्रोल एवं डीजेल रो दाम रे क्रमागत भावे वृद्धि घटुथिबा बेले पड़ोसी देश पाकिस्तान रु एहार ओलटा चित्र सामनाको आसीछि। भारत रे गत मे 15 तारिख रु तेल दर बढ़िबा प्रक्रिया आरंभ होईछि एवं मात्र 10 दिन भितरे 3 थर मूल्य वृद्धि जोगु ग्राहक माने चिंतारे पड़िछन्ति। परवर्ती खबर, रथ खळारे चालिछि 14 नाहाका कार्य। बदलिला देवी रथ अख। शनिवार रथ चाली रे 14 नाहाका होणा जारी रही। विश्वकर्मा माने एही 14 काठकु प्रस्तुत करूछन्। दंडा उपरे खदी ओरा पड़िबो। 14 नाहाकार साल सबुकु खदी ओरा बिंधरे स्थापन कराजिबो। एहा परे प्रथम भूई टुंगुरा हेबो। रथ त्रयर 42 चक शेष होई साइता जाई। 21 अख निर्माण शेष हेउथिबा समय देवी रथर एक अख दुर्बल थिबा नजर को आसिला। काठ काटिबा समय उक्त काठ अख पाई उपयुक्त नुहे दर्शा जिबार जगा जाई नूतन अख निर्माण आरंभ होईछि। परवर्ती खबर, एक्स इंस्टा परे वेबसाइट बैन। काहेकि कॉकरोच जनता पार्टी को एते भय? फाउंडर को घर बाहर पुलिस छाउणी प्रधान विचारपति सूर्यकांत असरपा टिप्पणी जन्म निये पार्टी राता राती लोकप्रियता हासिल करे। एक्स रे फॉलोअर्स बढ़ी बढ़ी चलन। इंस्टा रे कोटी कोटी अनुसरणकारी बढ़ी चलन। समस्त मुहरे गोटिए चर्चा, कॉकरोच जनता पार्टी। ए दल को किए डरुछि? बीजेपी काहा पई अडुआ? एते लोकप्रियता बढ़िला जे सुरक्षा कारण दर्शाई धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी रो साइड उपरे प्रतिबंधक लगा जाई। प्रथमे सीजेपी एक्स हैंडल को बैन करा गला। एहा परे फाउंडर अभिजीत को इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हैला। एबे सीजेपी रो वेबसाइट भी बैन होई। खाली सतिकी नुहे, फाउंडर अभिजीत दीपके को महाराष्ट्र रे तांको घर बाहर पुलिस मुतयन करा जाई। दीपके एहा को एक छत्रवाद बोली कहिछन। एबे प्रश्न, काहा बाटरे कंटा होईछि कॉकरोच जनता पार्टी? परवर्ती खबर, राज्यसभा पिटिशन कमिटी रो नुआ अध्यक्ष हेले राघव चड्डा। आम आदमी पार्टी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइथिबा राज्यसभा सांसद राघव चड्डा एक बड़ दायित्व मिलिछि। तांकु राज्यसभार एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण संसदीय कमिटी पिटिशन कमिटी रो अध्यक्ष भावे नियुक्त करा जाई। राज्यसभा सचिव पक्षरु जारी करा जाइथिबा एक विज्ञप्ति अनुसार राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन एही पैनल पुनर्गठन करिछन। नूतन कमिटी मे 20 तारिख रु कार्यकारी होई। पुनर्गठन कमिटी रे गृहर मोट 10 जन सदस्य मनोनीत करा जाइछि। राघव चड्डाଙ୍କ व्यतीत एही कमिटी रे अन्य सदस्य माने हेले हर्ष महाजन, गुलाम अल्ली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव जादव, जेबी माथेन हिसाम, सुभाषिष खुंटिया, रंगाबरा नरजारी एवं संतोष कुमार पी। परवर्ती खबर, सीबीएसई उपरे बर्षिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रीचेक नै मागिले उत्तर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी करा जाइथिबा द्वादश श्रेणी पुनः मूल्यांकन फॉर्म पूरण करिबारे छात्र छात्री माने सम्मुखीन हेउथिबा असुविधा विषय शिक्षा मंत्रालय कठोर अभिमुख्य ग्रहण करिछि। एही प्रसंगरे कठोर अभिमुख्य ग्रहण करी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई ठारू तुरंत प्रतिक्रिया दाबी करिछन। एहा सहित से छात्र मानक चिंतारे समाधान पई तुरंत पदक्षेप नेबा बोर्ड को निर्देश दैछन। परवर्ती खबर, ईरान एवं अमेरिका मध्यरे केबे हेबो डील? डोनाल्ड ट्रम्प करिले बड़ घोषणा। कहिले बहुत किछि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती जे ईरान एवं अनेक सहयोगी देश सहित एक चुक्तिनामा पई बहुत किछि आलोचना होई सारी। जहा 84 दिन धरि चलीथिबा युद्ध शेष हेबार संकेत देई से ट्रुथ सोशल ले एक पोस्ट लेखिसंती जे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जोड़ा एवं बाहरीन रो नेता मानक सह बहुत भलो आलोचना परे डील प्राय चूड़ांत हेबाकु जाउछि। बाहरीन रो नेता मानक सह बहुत भलो आलोचना परे डील प्राय चूड़ांत हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर, बदलिबो बीएड एमएड पाठ्यक्रम। वार्षिक बदल रे हेबो सेमिस्टर। चलित शिक्षा वर्षरु लागू होई पारे राज्यर शिक्षक पाठ्यक्रम। चलित शिक्षा वर्षरु लागू होई पारे जातीय शिक्षा नीति 2020 को आधार करी शिक्षागत परिवेशर आवश्यकता को भित्ति करी सिलेबस प्रस्तुत हेबो। 2 वर्षीय बीएड और एमएड पाठ्यक्रम सिलेबस परिवर्तन हेबो। दीर्घ 12 वर्ष पर एही निष्पत्ति नेइछि उच्च शिक्षा विभाग। परवर्ती खबर, तेल ईरान युद्ध एवं व्यवसाय। प्रधानमंत्री मोदी एवं मार्को रूबियों मध्य केउ प्रसंग रे हेला आलोचना? अमेरिकार वैदेशिक मंत्री मार्को रूबियो शनिवार भारत गस्त समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह वाणिज्य, शक्ति समेत विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करिसंत। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती
କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ। ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ତାରିଫ ଲଗାଯିବା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିସ୍କ ମୁକ୍ତ ନିବେଶ ମାତ୍ର 115 ମାସରେ ଡବଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଶୂନ୍ୟ ରିସ୍କ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛି। 115 ମାସରେ ପଇସା ଡବଲ। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 7.50 ର ସୁଧ ମିଳୁଛି। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 115 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ରାଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିଏଲଏ କଲା ଟାର୍ଗେଟ, 30 ରୁ ଅଧିକ ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। କ୍ୱେଟାରେ ଏକ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। 30 ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 47 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ସରକାର। ଏତେ ବଢିଗଲା ଦରମା। ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 155 ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବର୍ଗରେ ପୁନଃ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକ ପାଇଲଟ, ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମାଇଲେଜ ହାର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇବୋଲାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରି। କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ମାମଲା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିପଦ ବଢୁଥିବା ଦେଖି ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଟାରିଫ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇ ରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଖାଲି ପଡିଛି ଗ୍ରେଡ୍ ବି ପଦବୀ। ଆରବିଆଇ ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆରବିଆଇ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏପ୍ରିଲ 29 ରୁ 20 ମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରେଡ୍ ବି ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଗ୍ରେଡ୍ ବି ର ପେପର 1, ପେପର 2। ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ 14 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ରେ ଅନଲାଇନ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷିଆ ଏଫଡି ଉପରେ 5% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା। ନିବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିବେଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଜିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଫଡି ଜମା ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ 100 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭବ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର 100 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଦେଶରେ 100 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 33,660 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଏଫଡି ହାର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡି ଆଜି ବି ଏକ ପସନ୍ଦିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ବିପଦକୁ ଦୂର କରେ। ଏହା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।